Srangsalo Santirbazar Bwkhaste ni Lachi BC Nogora Vocational Training Center Inauguration Rwjakha Jati Kathar Musangi 15 Jun Shawdika South District Additional DM Hemont Deboromano Khobai Tekubun Narwai Rock এই ভোকেশনাল ট্রেনিং অর্থাৎ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আমরা যারা Pandari pulanu manjak nai narwai rok nomboram ya formani bisingti lamjak shogina harjak mani yagolo lamjak shogmani koknaro kha Tribal Welfare Department Director Subhasis Das Pandari bisingti shoyman ka financial monolachi camp Vocational Training Center 37 TTF te enelep tini thiranai rokni koknati furung murjak nai hene abai borok financial shakbai thangba sawi mane hene bo sajakha আমাদের ত্রিপুরাতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা চলছিল যেটা আপনাদের 4th সেপ্টেম্বর 2024 এ গিয়ে এবং এরপর ultimately 24th September it had culminated a long drawn process. It had culminated on 24th September 2024 at the 7th Battalion TSR Jampuijala. We heartily, and on that day also we had heartily welcomed you, all of you, to join the mainstream. And here also I extend my heartiest welcome once again, that you have all, at least 37 of you, I am given to understand that 37 of you have come here today, and as I came to know that 3 of them have come with the families and another 7 will be joining. আপনারা এখানে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর জন্য এসেছেন এবং এই ট্রেনিং আপনাদেরকে আগামী দিনে, কারণ শুধু একটা প্রসেস, এটা একটা অনেকটা লম্বা প্রসেস চলে, যেই প্রসেসের মধ্যে একদিকে যেমন ডকুমেন্টেশনের ব্যাপার থাকে, সেই রকম আপনাদেরকে রিইন্টিগ্রেট করা with the society. This is also one of the biggest factors so that you become one among us. Ashali Pandava South District Additional DM Hemonto Debormano Karebo Manjaka DIGP Krishnendu Chakraborty South District Police Superintendent Moria Krishna Chandrasekhar Tribal Welfare Department Director Subhasis Das no Khobai TTF te enelep te bodolni kabangok adong rokno phaiman jakha তিনি যিনি পার্টিসিপেন্টস 37 और स्क्रीनिंग कमिटी निजे क्लियरेंस मानी फाइनाय बरनो आईडी कार्ड इशू खायो ओबरनो सिंगल जुंतु फाइका फॉर द टाइम बीइंग आबोतो 37 एक फैमिलीज 3 फैमिलीज तो जिनी नो केडर्स जिनी मेंबर्स रोनी फैमिलीज तो और ट्रेनिंग स्कीम रो बाहे डॉक्टर ट्रेनिंग इनके बेसिकली ताबो बरो जे सामान के और एलएमबी लाइट मोटर वेहिकल बाय इलेक्ट्रिशियन अबो बाय चेन्नाई तेबु और डिसिप्लिन एडुं नाय जों बरनो साजेसन दिमानि तो गुबुन डिसिप्लिन एड खायदि गुबुन ट्रेड एड खायदि को सबसिक्वेंटली अबो ओइ थाङो Santirbazar Shimin Bikramni Kokthum Chini Khorang